pagkahon. Nuestra Señora de las Victorias, ugli kami sa pangamuyo, agon mabaton pagpakamaayo ni Ginoong Jesucristo. Naabong nga kadalagan, kapay ipaambit sa amon tanan, karon kat sa kinabuhi walay katutuban. Nuestra Señora de las Victorias, sa imo ang kadayawan, napangamuyo nga imo tuytoyan sa handong makadalagan. Nagadayaw kami sa Amay, sa Anak kag Espiritu Santo, isa ka Dios tugtog sa katugtuban.